Okay, let's continue. Again, yesterday, we have already discussed pharmacodynamics, the natures of our receptors, that they can be proteins and then different types of proteins to be exact. They can be transport proteins, enzymes, structural proteins, and then we have also started discussing the four subtypes of receptors. So sa class 1 class, do not forget class 1 is also called the ionotropic receptors. They are ligand gated, meaning when the ligands bind with these receptors, there will be another channel na ma-open, and that is the ion channels. So I have given you examples yesterday like sa nicotinic receptors and sa GABA receptors sa body natin. For nicotinic receptor, sodium is opened and will result to the depolarization of our cells. Meaning, when you say depolarization, the inside of the cell will become more positive, and that will result to the excitation of the cells. And for GABA receptors naman, you have chloride channels na ma-open, and that will result to the hyperpolarization of the cell, or the inside of the cell will be more negative. And consequently, the functions of the cell will be depressed or mag-slow down siya. So that is what class 1 receptor is like. Dapat na ay ion channels na involved. However, sa class 2 receptors, ang involved naman here are G proteins. Kaya ang tawag sa kanila metabotropic 7 transmembrane spanning G protein linked receptors. Okay? Ang difference nila aside from the G proteins, this type of receptors are much slower compared to the class 1 kasi in seconds ang effect nito. And then we have different kinds of G proteins. The GSS means stimulate, meaning ma-stimulate or ma-activate ni GS protein ang ato ang adenylyl cyclase that will result to the production of a secondary messenger called CAMP. That's cyclic adenosine monophosphate. And then GI naman for inhibition. Kapag GI na protein ang na-activate, it means it will inhibit the adenylyl cyclase and there will be no production of the secondary messenger. And then the third one, the GQ. So lahi na enzyme iyahang ma-activate, that is the phospholipase C, and it will result to two more secondary messengers. We have the IP3 and the DAG. So itong mga secondary messengers, they will carry chemical messages all throughout the body. So if they reach the organs, like for example in the heart, if they reach the heart, then they will cause an effect to the heart. So depende. Pwede siyang, it will excite the cells of the heart, leading to increased force of contraction or leading to increased heart rate. So pwede ing ana ang effect sa ato ang mga secondary messengers. Okay? So we ended here yesterday. Do you want to clarify something, class? Sa nga part din ha ang wala ninyo na sabtan kay atong usabon. Wala. Sure na gyud na. Pag mahuman ako niya ako ang slide karon, mag-quiz ta next week ha. Masulti na ko daan para you can prepare yourselves. Okay. So walay clarification. So let's move on to class 3 receptors. So this receptor naman is enzyme linked. So specific siya for enzyme, though enzymes are proteins, pero enzyme siya. Ang katong sa class 2, G protein to siya. So the features, this is much slower because the effect will be in minutes, or even it can even take up to hours, hours.
before magkaroon ng effect. And since enzyme link siya, most of our class 3 receptors are linked sa tyrosine kinase. Mauna siya ang um, enzyme na na-link sa class 3 receptor, the tyrosine kinase. So naa siya part sa activity sa ato ang class 3 receptor. So examples of ano drugs. These are drugs that will bind to class 3 receptors and will activate the ano tyrosine kinase. So example, epidermal growth factor. This is a drug ha, pero actually this is one is an endogenous drug, meaning this is produced inside the body. And this factor or this molecule will bind to the receptor, the EFGR receptor. We call the epidermal growth factor as EFGR. EFGR receptor. And then, once na mag-bind niya siya sa EFGR receptor, tyrosine kinase will be activated and the result will be the production of epithelial cells or mga kanang cell divisions mostly sa mga epithelial cells nato. Okay? Like sa skin, epidermal growth factor na siya. Another thing is atrial natriuretic peptide. This is another endogenous substance. So it is a drug, but it is produced by the body, specifically the heart. So sa atrium na part, the atrium will produce this peptide, atrial natriuretic peptide, and napod niya siya sarili niya na receptor that belongs to the class 3 receptors. Pag kani siya ang ANP, we abbreviate this as ANP. Pag kani siya mo bind sa iyang receptor, it will also activate the tyrosine kinase and will result to the excretion of sodium. That's the name natriuretic. Diba? Natri means sodium, natrium, and uretic, diuretic. Ano? Ang iyang trabaho jud is to release, excrete sodium para dili ing ato kagrabe ang trabaho sa ato ang heart. Kasi remember osmosis, if there is sodium, there will be water. Kasi may osmosis dyan na siya nga mahitabo. Musunod si water kung asa si sodium. So kung daghan kay tag sodium sa ato ang blood, then musunod si water, it will result to the increase in the volume of the blood, and it will also lead to the increase in blood pressure. So therefore, ginaregulate sa heart ang blood through excretion of the sodium. So if sodium will be excreted, water will also follow. So the movement now is called osmosis. And another example of a drug that binds to a class 3 receptor is the insulin. Okay? So let me give you an overview of how insulin works inside our body. Okay? So, ano ni siya class? This is the blood vessel. You have there the sugar. C6, okay. So, example, you have there the sugar, a lot of sugar. Okay, daghan imuhang like daghan imong gipaniud to gain na kauray ni kaon, so daghan kag sugar sa imuhang blood. Now if there is increase in sugar in your blood, it will trigger the pancreas to produce insulin. So insulin is a hormone that regulates our blood glucose level. So this is the blood here, and this one is sa cell na part, okay? Now, pag naa na si insulin class, si insulin mo bind na siya sa iyahang receptor. Tapos pag bind ni insulin sa iyahang insulin receptor, ma-activate na siya si tyrosine kinase. Now, once si tyrosine kinase ma-activate, it will lead to the opening of the cell membranes. And then
Pag ma-open na si cell membrane sa portal niya, na siya portal din na dako, that's the time makasulod si sugar nato diri sa atuang cell. Okay? Kailangan jud na siya ma-open kay remember, glucose is a big molecule. Dili na siya basta-basta, dili na siya basta na mag-undergo og passive diffusion. So, kailangan si insulin mag-bind sa iyang receptor, ma-activate si tyrosine kinase para ang atuang mga glucose musulod sa cell. So, nganong kailangan sila masulod sa cell? Kasi, sa sulod sa cell, take place ang glycolysis, ang Krebs cycle, and even the electron transport chain. Okay? Sa sulod sa cell, take place si glycolysis which is the breakdown of glucose, and once na mag-breakdown si glucose class, it will produce energy. So, mauna nga ginasulod dapat na siya sa cell. Okay? Class 3, receptor ang involved kay insulin. Kasi, again, involved si tyrosine kinase. Now, for people with diabetes, pwede sila type 1. Type 1 is guba jud ilahang pancreas, guba ang beta cells sa ilang pancreas, wala jud sila nagaproduce og insulin. Therefore, kung walay insulin class, the cells cannot accommodate the glucose, and the glucose will stay in the blood. That is why if we check the blood glucose level, taas jud kay na siya. Okay? Taas jud kaayo na siya kay dili na siya kasulod sa cells. That's an indication. For people with type 2 diabetes, daghang cases, ano siyang pinakadaghan og cases. So, pwede siya tungod sa naamay insulin pero kulang. So, limited din ang nagagamit na glucose. Limited ang nakakapasok na glucose. And then, pwede din siya may insulin pero there is decreased insulin sensitivity. Meaning, normal man unta ang amount sa insulin pero it cannot bind to its receptor. So, therefore, kung dili na siya makabind, the portals will not open also, and glucose cannot pass through and go inside the cell. So, glucose will just stay in the blood. Thus, the symptom jud sa diabetes is hyperglycemia. Daghan o glucose sa blood. Do you have questions, class? Wala. Mao na siyang reason, class, na pag diabetic dali kapuyon. Walay energy. Kasi for our cells to have energy, kailangan og source, and that's the number one source is our carbohydrate, our glucose, pero dili siya magamit. And that is also the reason why ang mga diabetic mamayat. Kay since their cells are starving, walay pagkaon, kay dili makasulod ang glucose sa sulod sa cell, ang ilahang cell class mangita na siya glaing source sa energy. And the second source sa energy are the fats. Okay? Mo na nga i-breakdown ang fats, mo na nga sign sa diabetic ang mukalit og kapayat. Okay? Actually, not really. May question. Lahat ba ng diabetic patient dapat mag-insulin? Ang required mag-insulin ang mga type 1 diabetic only. Okay? Required sila mag-insulin. Ang tawagan ng type 1 kay insulin-dependent diabetes mellitus. Kasi as in totally wala jud naga-produce ilahang body og insulin, therefore they need insulin from the outside source. Okay? Pero kung type 2 lang siya na diabetes, they still have insulin. We will just increase the sensitivity of the cells to insulin para makabind siya sa iyahang receptor, or kung kulang man siya og insulin, then we will give them insulin secretagogues. When you say insulin secretagogues, these drugs will trigger the pancreas to release more insulin. Okay?
Ang example sa person na na type 1 diabetes mellitus, si Gary V. Mostly ning mga type 1 diabetes mellitus, it's juvenile. Meaning, pag anak sa ilaha or pagkabata pa lang, diabetic na sila daan. So, they are insulin dependent. Si Gary V, as far as I know, meron yan siyang belt. Naka-attach na iyahang insulin sa iyahang belt. Like, kung mag-perform siya, naga-inject siya insulin. Ayan. Okay, mataba pa rin siya. Actually, ang diabetic ani. Manghud ni Ivana no, type 1 diabetes mellitus na iya, wala nagaproduce og insulin iyang lawas. So from from time to time naga-inject na siya og insulin. Ang mga persons with diabetes class, kapag kataas na kayo na ilahang sugar, mukalit dyan na sila kapayat. Pero once na makabawi na sila, kanaganing makontrol ang ilahang sugar, mubalik ra pud na sila katambok. Nakuha? Okay? And then, isa pa. Yeah. If diabetic ka, pwede po na siya mauwi into heart disease and most of the time kidneys ang apektado. Kasi pag diabetic manggug ka, imuhang blood ana lapot na may sugar, 'di ba? Pag maghimo tawag syrup gani, 'di ba? Water plus sugar, na siya, maging viscous. So maingana pud ang ato ang blood, maging viscous siya pagdaghan siya og glucose. So malisdan ato ang kidneys pag mag-filter na, and pwede po siya mauwi sa heart disease kay malisdan man pud atong heart og pump ana nga viscous na blood iyahang ginapump. So actually triad na sila. Kidneys, diabetes, and cardiovascular disease. Okay? Pag maguba imong kidney, maapektuhan imong heart. Pag maguba imong heart, pwede ka maapektuhan imong kidneys. Pag nag-diabetes ka, pwede maapektuhan imong kidneys at the same time imong heart. So, appeal na sa cardiovascular disease ang hypertension, ha? Appeal na siya. Questions? Wala? Actually, pagtaas na kayo ang sugar, bisan pa og type 2 diabetes mellitus na gina-insulin na siya. Kay modud na ang pinakapaspas makababa, makakontrol sa sugar ng insulin. So bumbahan dayon og insulin ang patient. Kapoy lang sige gi-inject and painful siya para sa ato ang patient. Kailangan pa jud na ibalhin-balhin ang site of injection kay man na siya, subcutaneous. So beneath the skin. So dito siya banda sa fats. Kadugayan ni mog inject basta paulit-ulit lang ang site sa injection, mamatay naman ang fat cells, mag-itom na. So kailangan siya again ibalhin-balhin. So pwede siya dire sa kamot, pwede siya sa tiyan, pwede siya sa tiil. Okay? Sa akong papa, type 2. Type 2 diabetes mellitus to iyaha. Dili to siya pagkabata pa niya. Ang mga type 1 class bata pa lang may diabetes na sila. Parehas ni Mona, no? Katong manghod ni Ivana. Akong papa, na-develop to siya before siya namatay. A year before siya namatay, na-diagnose iyahang diabetes. So, mikalit po to siya og kapayat. Niya ako siyang sigig ingnan nga ipa-check iyahang blood glucose level. May sige ra po siya ingon nga normal. Ako di jud gumutuo ba kay kay nikalit og kapayat siya nga wa man siya nag-diet. So pag-check, taas jud iyahang sugar, naga-error gud ang glucometer. So, kataas. Ang type 2 diabetes mellitus, man gud ni siya? Unknown cause. Unknown. Idiosyncratic. We cannot really explain it really well. Pero obesity can lead to diabetes because too much fats in the body can desensitize our cells from insulin. Nakuha ninyo? So, magpapayat na tani, dito palabig tambok, kay again, ang daghag fat sa body can cause desensitization of our cells sa insulin. Okay? Lifestyle. Diabetes mellitus is a lifestyle disease. Included na siya sa lifestyle disease. Naa siya genetics. The most jud na factor is genetics.
So kung mapass on yun na siya from generations to generations, but we can choose kung kanus na siya mugawas. So muna tarungon nato atong lifestyle para ma-enjoy nato atong life while we are young and mugawas na siya kanang magtigulang na ka. Okay? Wala na may pangutana, that's class 3 receptor ha na ay enzyme involved. And most of the time, the enzyme is tyrosine kinase. Sige. So, ingani siya. You have there the signal molecules, bind siya sa iyahang receptor, and tyrosine kinase will be activated, but ma-activate lang na siya with the use of energy also. So, na ay ATP involved. Pag magamit nimo ang ATP, mahimo na siya ADP. Okay? Adenosine diphosphate. And then, pag ma-activate na siya, then there will be cellular responses. Okay? And then, we are down with the last subtype of receptor, the class 4. Itong class 4 receptors, they are intracellular. What do you mean by intracellular? Nasa loob ng cells. So again, if kani ang mga receptor na target nato, we need our drug to pass through the cell membrane and dapat makasulod jud sila sa cell. Kay ang ilahang receptor naa sa sulod sa cell. So class 4 na siya, intracellular. And the effects will be from hours to days kung kanus ang makasulod ato ang tambal no sa cell and makabind siya sa iyahang receptor. Wait lang. Okay. Lan hulog. Okay, what is the example of drug na ang iyahang receptor kay class 4? It's the paclitaxel. Paclitaxel is an anti-cancer drug. Digawas ni sa board exam nila Cherry. Mao ni siya ang drug nga ang question sa board exam nila Cherry kay what is the structure of paclitaxel? Dili ko kalimot kay nagreklamo si Cherry ana pa siya. Di mo tong question no, what is the chemical structure of paclitaxel? Unya ang choices ana pa si Cherry. If I'm not mistaken, ano si Cherry, ang letter B ug ang letter C, kabalo daw siya sa answer. Ay kabalo daw siya unsa to. Unsa ba to ang mga drug na to? Morphine, and then the other one kay basta kabalo si Cherry nga ug kay kinsa to nga structure. Wa siya kabalo unsa structure sa paclitaxel. Tapos ang A ug D mao lang to iyahang ginapilian. Nya ang A kay kanang simple na structure. Tapos ang D kay kanang complicated na structure sa drug. Unya iyang gipili kay letter A. Ano ko kagwang ka Cherry. Nabay anti-cancer drug nga nga kanang simple lang og structure. Mo to ano siya nga mo gani mali. Mali gid ang iyang answer ani. Pero di ko kalimot kay after the board exam ni sulti siya dayon sa kuha. Mo ni ang nigawas nga structure sa ilaha. Mas lisod to ilaha kay amo penicillin lang man. Dali lang man mabalaan ang structure ni penicillin. Ilaha jud kay anti-cancer drug. So mao ni ani gawas paclitaxel. And paclitaxel is an example of a drug that binds to a receptor na belong sa class 4. Meaning ang iyahang target receptor na sa sulod sa cell, and that is the tubulin. Again, the tubulin. Si tubulin class, di ba natay, we call this mitosis. Unsay phases sa mitosis gani class? Can you still remember mitosis? Ha? Metaphase. Okay. Natay ni Monix, di ba? If, mat. Monix na to sa atong mitosis. Do not forget mitosis, class. Okay, kailangan gihapon nato ni sa atong mga drugs. So you have the interphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Okay. So sa interphase class, this is where the cells are the cells are actually preparing for division. And then sa prophase, what happens sa prophase? Sino hitabo sa prophase class? Nag-prepare paghihapon siya. So naa siya yung mga ginaduplicate na daan.
Na siya mga gina-prepare na mga materials para, and mag-ano na, mulutaw na no, makita na ang chromosomes pag abot sa prophase. Okay, mga sister chromatid. And then pag abot sa metaphase, ang katong chromosomes mulinya sa tunga, sa metaphase plate. Yan. Si may tabo sa anaphase. Birahon niya, ma'am. Okay, Side by birahon niya. side. Sige. So if this is your cell, ang isa kay diri sa taas, ang isa kay sa baba. Okay? Kinsay mo bira? Kinsay mo bira? Diri na tong cleavage, Jonabel, sa telophase. Dira na magkaroon og cleavage. Buti ko ka balo mag-drawing. Anyway, ang cleavage sa telophase. Now, ang anong gipangutanan na kung kinsay mo bira? Ang mubiraan na is called mitotic spindle. And mitotic spindle are composed of the tubulin. Okay? Ang components sa atong mitotic spindles are the tubulin. And this is being inhibited by the paclitaxel. And the result of that will be ma-halt, ma-stop ato ang cell division. So this one is beneficial to cancer patients kay di ba ang atong target dun sa cancer is to stop the spread of cancer. So, para ma-stop, i-stop na to ang cell division. And ang paclitaxel, gina-stop niya ang cell division by inhibiting the tubulin formation. Pag walay tubulin, walay mitotic spindle, si anaphase dili madayon. Kung si anaphase dili madayon, walay cell division. Mao na siya ang sa paclitaxel. Okay? Pero dili na siya specific ha. Amo na siyang harmful gihapon ang mga anti-cancer drugs kay dili sila specific for the cancer cells. If they will inhibit the division of the cancer cells, they will also inhibit the division of the healthy cells. So wala pa nato nakita ang atong anti-cancer drug na specific for the cancer cells. Muna siya ang lisod. Muna nga malagas ilang mga buhok, ana mga mo na siyang nag-cause ngano na sa mga side effect gani ang mga healthy cells na apektuhan pati sila wala naka-divide. Questions, class? We are done with the classes or the subtypes of our receptors. Wala pa yan nakaano ma'am na selective lang ang ilahang i-stop. Wala pa gid na siya na-discover hangtod karon. Basig kamo pa ang mo-discover ana na makakita tag anti-cancer drug na specific for cancer cells only. Dili man ta makakanta kog anti-cancer sa school ma'am. Dili jud na pwede. Dili jud sila makakita class kay kapag cells man gud gihapon ng cancer cells. So pareha silang component. Muna nga maglisod sila og stop sa pag-divide sa cancer cells kay pati ang mga healthy cells parehas mag-component, parehas sila way mag-divide, maglisod pud, maapektuhan gihapon. So hangtod karon wala patay specific na anti-cancer drug. Manatong ginapangita. Muna usahay, di ba, ang mga anti-cancer drugs, pag naayo na ka sa imuhang cancer, mabalhin na pud siya sa pikas, kay lahi na pud ng organ ang naapektuhan, tungod ana ng mga healthy cells naapektuhan og apil. Okay? Anang kuan ma'am ng mga cancer-free nga after nila og therapy. Mansa After nila og chemo good ma'am maging cancer-free sila mo balik lang gyapon na ma'am. Ang mga people na na naging cancer-free na ginabantayan gid gihapon na sila kay pwede siya mag-relapse. Pwede mo balik pero pagbalik ana niya kay lahi naman pud nga organ. Muna natong problema sa mga cancer patients. Kanang pwede sila maayo pero ang problema mag-relapse. Mana akong friend kay bone cancer siya dati.
Di ko ka, 7 years ago, bone cancer. So, he is a survivor. Ang problema kay last year, he was diagnosed with lymphoma. So, lahi na pud to na cancer. So, nag-ano na pud siya. Nag-undergo na pud siya og chemotherapy. Yeah. Muna ang lisod no, kay mabalhin siya ba ang cancer, mag-relapse tapos mabalhin siya. Ang pinakadali tambalan na cancer class ang breast cancer. Kailangan lang jud ano siya, kanang early detection. Madali ra na siya tambalan. Mo na pinakadali. Ug ang pinakalisod na tambalan na cancer kay ang bone cancer. Kay remember na hinay ato ang blood flow sa bone. Most of the time gani wala. So lisod makaabot ang tambal didto. Chemotherapy drugs are drugs jud na ha ginainom, gina-inject, lahi pud tong radiation na ginatawag. Lahi pang surgery. Okay? Questions pa? Wala? If you can remember, tubulin is mentioned. Asa ganito na mention diri ba to? Yeah, here. Si colchicine, siya pud gihapon ang target ni colchicine. So, na-mention ako yesterday na colchicine is a drug for gout. So, paano to siya nahitabo? Si colchicine, pag i-take nato ni siya, ang i-inhibit pud niya ani kay ang neutrophils. So neutrophils di ba are white blood cells. Kapag kamo inom tag colchicine, since na halt na stop ang pag-divide sa neutrophils kay na inhibit man si tubulin, mag-slow down ang activity ni neutrophils and ang result ana kay decreased incidence of inflammation. Kay mao man atong problema sa gout, di ba, mag-inflame kay ma-deposit man ang uric acid crystal sa joints and ano man na siya, pag ma-deposit na siya, foreign body na siya dito sa joints. So mag-react jud na ato ang immune system. So ang mga white blood cells mag-react na sila, moadto na sila dito sa joints and mao na siya ang naga-cause og inflammation. Basta naa gani kay inflammation sa imuhang body, it means your immune system is very active. So ilahang i-attack manggod na nila ang uric acid na nakadeposit. So mag-inflame ang mga joints diri sa tudlo. So by using colchicine, mag-slow down ang trabaho ni neutrophil and mag-slow down pod ang inflammation process. Mo na si colchicine anti-gout. Mas mamatay ang iba sa chemo. Ang iba man go dili nila kaya ang effect sa chemo. Kay ingon ko 'di ba, it will kill the cancer cells but it can also kill the healthy cells. So naay uban persons na ang ilahang lawas dili nila kaya ang chemotherapy. So musamot sila kaluya and then ang uban dili jud makakaya. Pwede na mamatay sila ana. Nganong maglagas ang buhok pag mag-undergo chemo? It's the same thing. Wala na cell division. So, ang imuhang mga cells maluya na pud na sila. Kadugayan mamatay na sila because of the effect of the chemotherapy. Di na sila ka-divide, so wala na kay mga new cells. Mamatay na ang mga old cells. And kana malagas na imong buhok, namatay na imong mga cells dira. Lagas na, dili lang buhok sa ulo, pati ang sa imong kilay, sa imong pilik mata. Maglahi jud ang color sa skin because of that. Namatay na imuhang mga cells and then since na-stop ang ilahang cell division, wala na kay bagong cell, maglahi jud ang color sa imong skin. Yeah, luid jud ang bata nga gina-chemo. Did I answer your questions, class? Ang mga cancer cells manggod nato, class, ang ilahad yung mechanism of action dira sa mitosis. So, sa mga phases sa cell division, mao jud na sila, lahi-lahi lang na sila pero
lahi-lahi sila nga drug, lahi-lahi pud sila nga phases sa cell division nag-act, pero it's the same thing, cell division, ginastop nila ang cell division. Okay? Not all anti-cancer drugs target the tubulin. Just what I said a while ago, um, sila, ang ilang target jud cell division pero it may be different phases sa cell division. Wait lang ha, mag-charge ko. Hello ba? Okay, let's continue. Um, it's up to the patient. It's up to the patient. It's the decision of the patient if he or she wants to undergo chemotherapy. So ang iba na wala na naga-chemotherapy, kato dili lang siya ma-stop ang spread sa cancer cells. Ano siya itong problema pag dili siya magpa-chemotherapy. Basta bago pa ang cancer class, ano pa na siya, surgery, ginatanggal. Pero pag kanang advanced stage na sa cancer, dili na siya kaya tanggalon. So wala na surgery ana. Ang choices na lang jud kay chemotherapy and radiation. Pero remember that radiation can also kill your healthy cells. Muna siyang lisod sa cancer. Anything else? Be acquainted with the drugs ha. Kay mga introduction pa lang ni. So, dapat makaila mo sa ilaha. Napagpangutanon mo para asa si paclitaxel, kaila mo. Ka-family ni paclitaxel ang mga vinca alkaloids. Parehas ni sila og mechanism of action. Parehas sila mechanism of action ni paclitaxel. Vinca alkaloids like vincristine and vinblastine. Pag moingon kag vinca alkaloids, gikan ni sila sa plant, Catharanthus roseus. Yan. Mani siya ang ato ang anti-cancer nga gikan sa plant. Actually, paclitaxel also is gikan sa plant. Ang kanilang common nga plant na ginakuhaan natong anti-cancer drug kaning Catharanthus roseus, kanang periwinkle, kailan mo periwinkle class? Saan sa Bisaya ang periwinkle man? Nakalimot ko. kanang murag sagbot lang ko siya nagatubo bisag asa, tapos different colors ang iyahang flower. Na yellow, na pink. Kailan mo? Hindi yung mga picture out. Na murag ana lang. Ay, di ko ba mag-drawing. Ayaw ko niyo pa-drawing ah. Wait. Pwede naman ta mag-google. No? Lang, ma'am. Dahil lang mag-google na lang ta para mas dali atong life. Kung Tagalog niya, ma'am, kay Chichirika. Yeah. Tama na kung ginaisip ko gaina na ang iyang Tagalog kay Chichirika. So, ano na siya? Ginakuhaan nato ni siya drug. This one. So, kani good. Mostly kani atong makitaan sa Philippines. This one. Kapag siya violet. Napon ni siya yellow. Wala dere example. Okay? Mo ni siya ato ang periwinkle. Ginakuhaan nato ni siya anti-cancer drug. So, we have the vinblastine and the vincristine. Parehas silag mechanism of action ni paclitaxel. So, definitely parehas silag receptor, class 4 receptor. Okay? So, this one is the illustration. Extracellular, meaning sa gawas. You have the plasma membrane and then the molecule should enter the cell. The receptor is found inside. So, pwede siya sa DNA, basta na siya sa sulod sa cell, class 4. Class 4 receptor siya. Okay? Let's talk about down regulation.
there will be times na mag-down-regulate ato ang mga receptors. Sa meaning ani, ang number of receptors in our body will be reduced and ang result ana is mag-decrease pod ang responsiveness sa atong cells sa drugs. So sa mga ligands or sa mga other drugs. Okay, kalit lang kamatay ang mga receptors ba? So most likely during endocytosis kana magsige gani siya og magsige siya engulf og mga microorganisms. So mas dali ang lifespan sa atong mga receptors ana mag-down regulate na siya. Pag makulangan na atong receptor, so gamay ra pud ang drug nga makabind sa available one and dili niya ma-achieve iyang maximum na effect. We call it down regulation. Okay? So we are done talking about the receptors. Questions, class, before tayo mag-move on with the relation between drug dose and clinical response. Wala? Sige. So let's talk about dose and response in patients. Class natin ginatawag o graded dose response relations. So, ang atong istoryahan aning graded dose response relations is ang potency and efficacy. We will define them later kasi most of the time we use the two terms in usay ma-interchange nato and usahay ang atong tawag sa efficacy kay potency and vice versa. So ato siyang i-define og tarong. When are you going to use the term potency and effectiveness or efficacy? Okay? But our rule sa pharmacy, if the more nagataas ang concentration sa drug, the more pud nagataas iyahang effect ana until na masaturate ang atong mga receptors. Again, ang rule nato sa pharmacology, habang nagataas ang dose or habang nagataas ang concentration sa ato ang drug, nagataas pud na ang iyahang effect until ma-occupy lahat ng receptors. However, sa pharmacology, we always use the minimum effective concentration. Meaning, ang pinakagamay na concentration na effective na. Because aside sa nagataas ang iyahang efficacy or ang iyahang effect, hapit maduol pug ka sa iyahang toxic effect. Okay? Okay. So let's differentiate the terms potency and efficacy. So pag moingon kag potency, class, it refers to the dose. Again, pag moingon kag potency, it refers to the dose or the concentration that will give you 50% of the maximum or maximal effect. It again, ulito na ko, pag potency, o ni siya atong dose or concentration sa atong drug that will cause at least 50% of the maximum effect. So, for example, if we will write a graph, if the response of the drug is like this, diri siya mo peak and diri mo niyahang maximum na effect. Ang dose, this one is the dose that will cause this effect. Dose ni diri or concentration. So the dose that gives you 1/2 of this refers to the potency. So for example, we have drugs like candesartan and irbesartan. Unsa gani ilang pharmacologic class? Walaton dyan ako na siya. Ang say pharmacologic class ni candesartan ug ni irbesartan. You can send sa chat, ha? Okay, Same siya very sa good. losartan, ma'am? Ha? Same siya sa losartan? Yeah. Family sila ni losartan. So, tama. Yes, ARBs. Angiotensin receptor blocker. Okay? Pwede po siya angiotensin 2 receptor blocker. Now, parehas na sila og effect class. Ang effect nila kay magbaba ang blood pressure kay mga anti-hypertensive drug man ni sila. Pero take note of this.
ma-achieve ni Candesartan ang iyahang effect with this dose only, 4 to 32 milligrams. While si Irbesartan, ma-achieve niya ang iyahang effect, which is to lower down the blood pressure of the patient if you use this dose, 75 to 300. Therefore, just by looking at the dose, you will see there, you can make a conclusion that Candesartan is more potent than Irbesartan. Therefore, pag mo gamit mo og word na potency, you should be looking at the dose of the drug nakuha. Dili na mo moingon og mas potent man tong paracetamol kaysa sa ibuprofen. Pangutanan jud ta kanganong kabalumang ka nga mas potent siya. Okay? You have to look at the dose and you have to look at the effect nila, maximum effect nila. Pag moingon kag effect, para asa ang tambal, pampababa sa BP. So, ang iyahang effect makuha nimo at a lower dose, meaning the drug is more potent. But if the effect is makuha pa siya at a higher dose, then the drug is less potent. That's what we call potency. I hope that is clear. Do you have questions, class, about potency? Ma'am, Yes. ma'am, so kung gusto nimo mabalaan ang potency sa drug, kailangan pa nimo siya i-compare sa iyahang kapareha. Yeah. You have to compare. Dapat pareha silang effect. Para asa sila? Pampaihi? Okay. Tanaw na to kung pareha sila og effect sa ihi. Dapat kung moingon kag kaning drug A nga diuretic A dapat 50 ml sa isa ka adlaw. Dapat ang drug B pod 50 ml pod sa isa ka adlaw. Pero let's look at the dose. So kanus-an nila ma-achieve ng 50 ml? Tanawon na to ang dose nila. Kapag ka lesser ang dose, that ang drug nato mas potent. Ha? Pag lesser ang dose na ma-achieve na niya iyahang at least 50% of the effect, mas potent na siya. Okay, that's how you decide. Questions? That's how you decide which is more potent drug. You look at the dose. Kailangan i-compare nimo siya sa iyahang kapareha og effect. Dapat pagamayay sila o dose. Okay, another example. So the ED50, this is the ED50 effective dose. Effective dose sa 50% of the population, that is ED50. If the ED50 of two drugs for producing a specified quantal effect are 5 and 500 milligrams respectively, then our conclusion is the first drug can be said to be 100 times more potent than the second drug for that particular effect. Kasi syempre 5, tapos ang isa 500. Yeah, parehas lang sila og effect, whatever their effect is. So, mas potent jud tong 5 mg. Sa pharmacy, ano jud ta diri pagamayay og dose nga effective. We don't want a very large dose to be administered in our patient. No, pwede nimo siya i-compare bisag lahi sila og dosage form. Tanawon lang nato ang effect niya. Tapos tanawon pud nato ang dose. Okay? Effect and dose ang atong tanawon, even without taking into consideration the dosage form, because the dosage form will just give you the pharmacokinetics na effect, like unsa ka paspas iyang absorption, unsa ka paspas ang iyahang distribution and metabolism. Wala na sa dosage form. Pero pag may istorya na tag potency og effect jud niya para asa siya. So kung para siya sa pagpababa sa blood glucose, dapat mubaba gyud ang blood glucose sa atuang patient. And kung mas gamay ang iyahang dose, then more potent siya compared sa iyang mga kapamilya. Okay? Klaro to? Walay pangutana? What time is it? Yeah, 5 minutes and then we will take a break. Para alas 2.
Okay? Now, let's talk about efficacy. Ang efficacy, mao na gyud ni ang effect sa drug. Okay? Pag moingon kag kaning drug na ni effective ni siya for hypertension. Pag moingon kag effective siya, dapat mo baba gyud ang iyahang blood pressure. That's how we know na effective atong drug. Or kung moingon ka kani nga drug is effective for COVID-19. Dapat mamatay gyud ang SARS-CoV-2, but it's the name of the virus that causes the COVID-19, SARS-CoV-2. Dapat mamatay gyud to siya before ka makaingon na effective ang drug, irregardless of the dose. Okay? Basta na siya effect, that's effective. Pero pag sudlan na nato siya dose, dito na to siya sa potency. So depende ni siya ang drug. Depende sa iyahang mechanism of action, sa iyahang ka-effective. So ang maximal efficacy, this is very important to be considered when we make decisions, clinical decisions, kung unsa nga drug ang atong gamiton for the patient. Kung diba daghan kay tag drugs, anti-hypertensive drugs nagkalata sa market, daghan kay sa nga tanan. Okay? So, pag mo decide ta, kailangan i-take into consideration pud nato ang iyahang maximal efficacy. Pinaka-effect jud niya. Unsa ka taas nga effect iyahang maabot. Okay? So, it can be determined as based sa mechanism of action sa drug. So, let me give you an example. The diuretics. Take note. Let's read it. Diuretics that act on one portion of the nephron may produce much greater excretion of fluid and electrolytes than diuretics that act elsewhere. So wait, let me explain this na masabtan ninyo siya. Diri sila magkalahi sa ilahang efficacy. Silang tanan effective, pero naay degree ang ilahang efficacy. Kani yung pharmacology kay ma-challenge jud ang ako ang pag-drawing din he. Okay. Wait lang ha. Kaya mo dyan yung pinaka-hate. Pakantahan na lang ko. Ayaw ko pa-drawing nga. Isag mo ulan pa. Okay. No, it should be convoluted. Tanawa lagi. Erase sa tanan. Mag-drawing. Anyway, ano ni siya class? Panganlan na to ni siya para mag-ila-ila mo sa kong drawing. This is the nephron. Nephron, i-define na to unsa ng nephron. Filtering units of the kidneys. Oops. Of the kidneys. So, mao ni siya ang part sa ato ang kidneys na naga-filter. Okay? So, this part is called the glomerulus. This part is called the proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule. Let me write it. Saan na ito na ibutang? Proximal convoluted tubule. Okay? Ay, kulang U. That's tubule. And then this one is called the loop of Henle. And then this one is the distal convoluted tubule. Okay? Distal. Ilisi lang din yung distal. And mag-end na siya dito sa collecting duct. So, dito na siya padulong sa may bladder na banda. Urinary bladder. Collecting duct. Okay, nganong kailangan ako i-drawing si nephron? Kay just like the other drugs, no, like penicillin, daghan kay sila. Atong mga diuretics, daghan pud na sila. And lahi-lahi na sila og mechanism of action, pero parehas lang na ilang target, ang nephron. Lahi-lahi lang og part sa nephron. Okay? Again, lahi-lahi lang sila part sa nephron kung asa sila mag-act. Now, tagaan ta mong example. Ang diuretic na nag-act sa loop of Henle are called loop diuretics.
example of that is the furosemide. Are you familiar? Familiar mo kay furosemide? Siyempre, ang mga nag-study dirig diuretic, familiar. 'Di ba, Belly? Kay kailangan gud sila magbasa ani before sila makabuhat sa ilahang research. And then, we have diuretic that act sa distal convoluted tubules. I'll give you an example. Our thiazide diuretics. So pag sinabing thiazide diuretics, we have the most common thiazide diuretic, the hydrochlorothiazide, or that's what we call the HCTZ. Mostly gina-combine with other antihypertensive drugs. Okay? I hope nasundan pa ha. And then we have the collecting duct. Ingon ko 5 minutes niya to na day. Wait lang jud class, mag-break ta ron tantod. Okay, and then sa collecting duct, we also have a diuretic that acts here. Wait lang, I forgot there. Potassium sparing. Potassium sparing diuretics. So gitawag na sila potassium sparing kay ibili nila ang potassium inside the body. Atong problema magud sa diuretics paggawas sa ihi, apil ta ng electrolytes including the potassium. So magkaroon og hypokalemia ang patient. So napud tay diuretics na potassium sparing. Example ani kay spironolactone. Spironolactone. Brand name sa market, we have the aldactone. Kani brand name sa market, we have the Lasix. Lasix ha, dili Lasix. Bisaya ta Lasix. Pero Lasix dyan na siya class kay ang effect niya mag-last for 6 hours. That is why it is called Lasix. And then HCTZ, I think kung wala siya nakakombine, it's Hytaz. Okay. Sige. Nasundan pa ko. Silang information overload na mo diha. Dira jud ma'am. Sige lang. Anyway, kay record man ako, balika lang ninyo siya og paminaw para masulod siya sa inyong brain cells and mag-best in pharmacology na mo pohon. Okay. Now, atong mga diuretics class, lahi-lahi nga part sa nephron sila mag-act. Therefore, kaya nila magpa-excrete og water at the same time sodium. Pare-pareha sila. Pero ilahang maximal efficacy lahi-lahi. Kay depende sa part sa nephron. Naay part sa nephron nga gamay lang ang salt. So pag gamay lang ang sodium to be exact. Pag gamay lang ang sodium, then gamay lang pud ang water na mosunod. So gamay lang pud na urine imong ma-excrete. Now ang pinakadaghan og sodium is the loop of Henle. That is why pag mingon kag maximal efficacy kanang pinakadaghan gyud kag maihi, that is the loop diuretics. So irregardless of the dose, I'm talking about the efficacy and we are talking about diuretics. Therefore, ang ilang efficacy is magpagawa sila og urine. Pero pag abot sa efficacy, dapat mabala nato unsa kadaghan na urine ang ilahang ma-excrete. So, depende sa part sa nephron. Since si loop of Henle ang pinakadaghan og sodium, daghan po din ha ang taas manggod sa loop of Henle ang sodium na secretion. So, reabsorption I mean. So, inhibit na din ha ni furosemide, dili na ma-reabsorb si sodium. So, mas daghan pud na water ang posunod. So, daghan na urine. Muna ang pinakataas o maximum efficacy or maximal efficacy sa ila ang loop diuretics. Muna pag ang patient gani class example, pag ang patient gani class kay kanang naay heart failure, tapos kanang nanghupong na gani, nagmanas na ba, or that's what we call edema.
Pag nag-edema na ganin na atong patient, ang ginahatag jud na nga diuretic kay furosemide kay para iihi niya to tanan ang tubig sa iyahang body. Though the thiazide diuretics can also do that, potassium sparing diuretics can also increase the urine volume, but not comparable to that of the furosemide. So mao na siya kung ginaingon sa study nila Belly na they have to first know what is the possible mechanism of action sa ilahang plant. Kay dapat kung kung unsa ang mechanism of action sa plant, dapat maupod to ang mechanism of action sa ilahang positive control. So kung ang ilahang plant is a potassium sparing diuretic, dapat spironolactone ilang gamito na positive control para comparable. Kay kung ang ilahang plant potassium sparing diuretic tapos ang ilahang positive control furosemide, ang ending there is a significant difference between the effect of the plant and the positive control. Dili nato na siya gusto. Dili jud sila comparable kay taas kaayo og maximum efficacy ang atuang loop diuretics. Questions, class? Wala. Akong papaani kay tung first siya na ICU sa iyahang heart na sakit. Gibumbahan ko to siya furosemide ato. Pagkahuman, di baba gusto yung timbang pagkahuman. Kay ang tubig nga daghan sa iyahang lawas, nagawas man niya. Daghan kayang nagawas because of the furosemide. Di man to oral ang gihatag sa iya, IV man to. So paspas kay nag-effect, grabe ang iyahang ihi. Pero ako nag-ingon ko kung magpapayat mo inom og diuretics ha, dili na mao akong ginamin. Ma-dehydrate na watay sakit. Therefore, nangita ratag sakit kung gamiton nato si diuretics pampa payat. Kato siya kaysa tubig jud to siya. Kanang imong weight tambok na siya, dili na siya tubig. So we don't use diuretics pampababa sa weight. Questions? Before ta mag-break? Ulitan ninyo nigpaminaw. Akong gipang sulti dere. Let's move on. We have the quantal dose effect curves. So, most of the clinical trials, if approved na effective ang ilahang tambal, na appeal na sa ilang ginapangita ng quantal dose effect curves. This is where we determine the dose of our drug na effective for a large number of individual or even sa experimental animals. Again, the goal of the quantal dose effect curves, ginabuhatan magud ni nila og graph kung unsa na dose ang most likely effective to the majority of the population or a large number of individuals or patients or even animals. So, appeal din sa ilang ginapangita ang median effective dose or the ED50. Again, ED50 or the median effective dose. This is the dose wherein effective siya sa 50% of the individual. So for example, ang ilahang tambal gihatag nila sa 100 ka volunteers. So i-graph na nila and then gina-check kung unsa na dose ang effective sa 50% of the population. We call it median effective dose or ED50. Yan. Pag another thing na ilahang gina-check dito sa quantal dose curves or quantal dose response curves kay ang median toxic dose. It's the same thing but ang toxic dose naman pag-abot sa TD50. So this is the dose required na mag-produce og toxic na effect sa katunga gihapon sa population. 50% of the population. And then we have the median lethal dose.
So, unsay kaibahan nila sa toxic dose? Toxic effect lang tong sa TD50. Pag abot sa LD50, if the toxicity is death mismo, we call it lethal dose or median lethal dose. LD50. Death mismo ang toxicity or toxic effect. I hope nakuha to. Mga doses na to nga gina-check during the conduct of the study. And then we have the so-called therapeutic index, the TI, or therapeutic index or therapeutic window. So it's the ratio of the TD50, ratio siya ha, of the TD50, when you say TD50, median toxic dose, to the ED50, the median effective dose. So how do they do this? Ani ni siya? Graph gihapon ta. Ayan. For example, this is the therapeutic index of paracetamol. Again, we are graphing the therapeutic index of the paracetamol. Now, what is the effective dose of paracetamol class? Ano yung dose sa paracetamol sa market? Again, what is the effective dose? 500 milligram. Tama, okay. That is 500 milligrams. Example, this is the 500 milligrams. ED50 ni niya. Now, i-graph na to. Unsa ito kung ingon nga toxic dose sa atong paracetamol? Na-mention ako to last time, di ba? Okay, very good. It's 4,000. So, maybe 4,000 is somewhere here. Okay. 4,000 milligrams. That's the TD50. Now, this one here is the therapeutic window or the therapeutic index. Let's have another example. Digoxin. Okay. Digoxin. Okay. Let's graph. Are you familiar with the dose of digoxin in the market? Na may idea? Wala. Wala eh? Wala, ma'am. Okay, sige ako na mag-draw. Pero, the dose sa market ni ni digoxin is 25 micrograms. It's a very small, no? 25 micrograms. Now, this is the ED50. Now, what is the TD50 of digoxin? It's here. It's 40. Therefore, this is the therapeutic window. Now, what is the use of knowing the therapeutic index or therapeutic window of the drug? Using the graph, we can make a conclusion if our drug is safe or not. You can even see that sa akong example lang. Paracetamol, bisan pag nakalimot ka na double dose nimo, you are still in the therapeutic window. Wala pa siya toxicity. So pag 500, nakalimot ka, nakainom ka ulit, nahimo na siya 1,000. But again, you are still in the therapeutic window. Now, paano kung si digoxin imong nakalimtan? Isaka na to siya gamay day class kay this is microgram pero this is milligrams day dapat milligrams. So isaka na to siya gamay. Anyway, 25 micrograms kay usahay man gud gina twice a day ang digoxin, ang uban 3 times a day. So depende sa person. Okay. Si digoxin naman iyahang therapeutic window is gamay kaayo. So 40 milligrams per deciliter lang ni siya if I'm not mistaken. Yeah, 40 milligrams. Sa 40 milligrams na ana ni siya toxic na effect. Sakit na imong tiyan ani. So, dili pwede na mag-double dose ka or masubrahan ka og inom aning digoxin kay iyahang therapeutic index gamay kaayo. Gamay na double dose will lead you to toxicity. That's the use of knowing the therapeutic index. It's the ratio between the toxic dose and the effective dose
of our drugs. Therefore, as you can see, class, paracetamol is considered a safe drug. Safe drug, dyan ni siya ang paracetamol. Pwede siya sa buntis, pwede siya wala kay kaon. That is true for all paracetamol ha. It's not only true for biogesic kay mo advertise ang biogesic na pwede sa walay kaon, pwede sa buntis, pero actually it's true for all paracetamol. You can take it even without food and para sa buntis and even sa mga bata. Okay? Questions about the therapeutic index? Walay? Okay. Now, let's move on to the intrinsic activity. I have mentioned this intrinsic activity. It's the ability of the drug to elicit its pharmacologic action or pharmacologic effect. So, muna siya, ability niya to activate receptor, affinity ang magbind sa receptor. But once nakabind na siya, and once na-activate ang receptor, meaning naa siya intrinsic activity. And then, di ba, pag ang drug is naay affinity o intrinsic activity, we call it agonist. But we have different types of agonist class. Naatay ginatawag og full agonist. Mao ni sila atong mga drugs that can easily bind to the receptor and then they can mimic, meaning they will copy the response of the endogenous ligand. They will copy the effect of the original substance na nagabind dinha sa receptor na. Okay? Full agonist ang tawag. Wait lang ha. Naisigig chat. Magpapirma og clearance. Nag 2021 na, nag 1 year na karon pa papirma og clearance. Tapos, kaya wala man ko sa school. Wait lang, Jude. Okay. Sige, full agonist kapag again, they are able to bind the receptor and activate the receptor fully, just like how the original substance activates that receptor. So for example, the original substance is norepinephrine. So kapag ka ang drug is kaya niya gayahon ang effect ni norepinephrine, then as in pati iyahang maximum effect ni norepinephrine kaya niya gayahon, then we call it full agonist. So napud tay ginatawag og partial agonist. So kani sila, they also have the ability to bind to the receptor, but their intrinsic activity is naa sila intrinsic activity but they cannot reach the maximum effect. So dili sila parehas sa sa atong full agonist like this one. If i-graph nato ni, this is here the basal activity. Pag full agonist gani na, makaya na niya abuton ang maximum effect class. Kung unsa man ang maximum effect ni ligand, kaya na niya abuton. Pero si partial agonist, kaya gihapon niya i-activate ang receptor pero yung effect taman lang dinhi. Yan. So naapod tay partial agonist. Actually, daghan ta og beta blockers katong mga nag-end sa ulol. Daghan tag beta blockers nga partial agonist lang. Meaning they will activate dili siya beta blockers. The beta agonist ay dapat akong ingon. Ano lang siya, partial lang ang pag-activate sa receptor. Okay? So mga partial agonist ang tawag ana. But please take note, you cannot combine an antagonist you cannot combine the full agonist and the partial agonist. Example ni inom kag full agonist na tambal tapos gisabayan nimo siya partial agonist. Na siya, naay drug to drug interaction. And it will become
an antagonist. The partial agonist will become an antagonist. Kaya makipag-compete naman ni siya dito sa receptor nila. Mag-compete sila, paunahay na lang sila ug bind ni full agonist sa receptor. Therefore, partial agonist will be considered as antagonist. So this is nani siya una nakabutang dira greater than 0 but less than 1 because ang walay effect 0. Ang pinakataas niya nga effect 1. So si partial agonist naa siya activity greater than 0 but less than 1. Okay? And then we have also the so-called inverse agonist. So ang inverse agonist po, they have the activity less than 0. So ang pangutana ano wa na lang man ni sila gitawag og antagonist, ma'am. Nganong inverse agonist pa man? Kasi si antagonist class, the graph is here. 0. It will just bind to the receptor. Walay effect. Wala na activate sa si receptor. Walay effect. Mahimo lang siyang blocker, meaning i-inhibit lang niya ang pag-bind sa original substance dito sa receptor. Pero si inverse agonist manggod, mo bind siya sa receptor, i-activate gihapon niya ang receptor pero baliktad iyang effect. So, diri siya padulong. Ang graph ni inverse agonist is pabaliktad. Again, kung ang effect jud ni ligand dito sa receptor kay pampataas sa heart rate, si inverse agonist baliktad. Ipababa niya ang heart rate. Unsay kalahian nila sa antagonist? Si antagonist walay effect. Meaning, dili lang yun niya ipabind ang original substance dito sa iyang receptor. And then walay increase sa heart rate, wala pwede decrease sa heart rate. Ana lang walay effect. That is antagonist. So I hope ma-determine ninyo this is inverse agonist na siya effect pero baliktad. This is antagonist. So kani wala gyud siya effect. I-block igo lang jud niya i-block ang receptor para dili na makabind si original substance. This is the partial agonist and this one is the full agonist. So klase-klaseng drug. As we move sa iba na lesson, you will get to know them kung full, partial, inverse, and antagonist ba sila. Okay? So again, ang antagonist, they have affinity with the receptor. Actually, their affinity is high, but they don't have intrinsic activity. Meaning they don't activate the receptors and then they don't cause effects sa body. Okay? So ang antagonism may occur by either blocking the drug's ability to bind to the receptor or by blocking its ability to activate the receptor. So naiuban manggod nga antagonist na dito siya sa allosteric site nagabind. I hope you can still remember what do you mean by allosteric kanang any site other than the binding site. Again, any site other than the binding site. So si antagonist mo bind dito sa allosteric site and mag-cause siya change dito sa original or major binding site and ang result ana is dili na makabind ang original substance dito sa receptor na say nanawag. Wait lang ha. Hala. So naapod tay different types of antagonist class. So natay ginatawag og competitive antagonist. From the word competitive, ano ni sila paunahan, there will be competition between the antagonist and the original substance or the ligand. So mag-compete sila, kung kinsay pinakauna makabind sa receptor, then siya ang nadaog. That is competitive antagonism or competitive antagonist. Okay? So, mubind na siya. Pag mubind na siya dito sa receptor, inactive lang yun ang receptor. Walay effect, walay response nga mahitabo. So, for example, terazocin. So, nag-end siya sa zocin. This is an alpha blocker. So, kinsa iyahang ginablock, kay kinsa siya nakipag-compete, kay norepinephrine.
There will be competition between the original ligand, which is norepinephrine, and the terazosin dito sa alpha receptor. So competitive antagonist siya. But class, you have to know that competitive antagonists are reversible, meaning ma-reverse lang sila. How are you going to reverse this? You just have to increase the concentration or the dose of the other drug. Okay? So kung nag-effect na si terazosin, kung gusto nimo i-reverse ang iyahang effect para mawala siya dito sa receptor, you just have to increase the concentration of the norepinephrine. Therefore again, this type of antagonism is reversible. Okay? And then, naputay, syempre kung na-reversible antagonism, naputay irreversible antagonism. So, naatay drugs called irreversible antagonist. And these are drugs that bind covalently to the receptor. Again, ang bonding niya is covalent bond. So, atong problema kung covalent bond, it's a very strong bond. You cannot separate it easily. So, irreversible jud siya hangtod na mamatay ang receptor na alang gihapon na siya didto. Okay? So, pag nauna si irreversible antagonist didto sa receptor, then manggamay jud ang imuhang available receptors. Amo na ilang motto, till death do us part. Unay motto nila sa irreversible antagonist. Other name for irreversible antagonist kay non-competitive antagonist. Dili sila competitive pag walay pa unahay. Taas iyahang affinity sa receptor and mo bind na siya dito forever. So, lisod, dili siya ma-reverse. Dili siya mahawa dito till death do us part. And then, muna akong ginaingon kagaina, allosteric antagonist. These are the drugs that bind to allosteric sites. Remember again, allosteric sites are any site in the receptor other than the binding site where the drug can also bind. Pwede gihapon ang drug dito mo bind, pero dili siya ang major site of binding. So, allosteric site lang siya. But it can cause a downward shift to the maximum efficacy pero wala siya change pag abot dito sa dose or sa concentration. Ang efficacy lang mo gamay siya. So kung mo bind dito ang antagonist, wala lang ma-prevent ang pag-activate sa receptor. Dili na makabind ang ligand or any agonist dito. Or kung makabind man, the effect will be lowered. Muna nakabutang dira, downward shift of the maximum efficacy. So we have an example here, picrotoxin in GABA receptors. So, di ba, GABA receptors, ang original ligand ani syempre si GABA. Now, pag naay picrotoxin class, mo bind ni si picrotoxin sa allosteric site ni GABA and then it will hinder GABA to bind to its receptor and wala effect. Wala na. Dili na ma-regulate ang trabaho sa sa cells sa body. So, are you familiar with picrotoxin? Toxin siya syempre. Di ba pag toxin kay gikan siya sa other organisms or microorganisms, basta living things, toxin ang tawag. So, kaning picrotoxin, if I'm not mistaken, this is the toxin from the puffer fish sa Bisaya, Butete. Di ba, dili na siya ginakaon? And ang mga tao nga magkaon ani kay, di ba ma-poison? This is because of the toxin. And mo bind ni siya sa allosteric site ni GABA receptor, wala na yung mag-regulate. So, kung wala na si GABA, walay magpa-slow down sa effect sa trabaho sa cell, magsige na lang siya og trabaho nga makapatay. Baka na isda ako bala na ni kay Butete, di ba ni? Kaning dakog tiyan nga isda. Okay? Poisonous na siya na isda kay naa siya toxin na gina-release.
That's the picrotoxin. And we have the so-called functional antagonism or functional antagonist. Sila tong mga antagonist that will bind or act sa lahi nga receptor and mag-initiate siya og effect na opposite with the antagonist. Let me give you an example. I-differentiate nato si physiologic antagonist. Katong mga uban akong gina-mention kagaina, pwede sila na belong sa physiologic antagonist. And then lahi pod ning functional antagonist. Paano nato siya mas dali masabtan? Pag moingon kag physiologic antagonist, same receptor, opposite effect. Okay? Same receptor, opposite effect. Antagonism man. And then, functional antagonist, different receptors, opposite effect. Mura na naglahi sa ilaha. Opposite gihapon ilahang effect. Ay, ano receptor akong gisulat? Opposite gihapon ilahang effect, pero different ang receptors. Tagaan ta mog example. Unsay nagakos sa allergy class? Unsay substance sa body ang nagakos og allergy? I mean, Histamine, ma'am. ga-induce og Histamine. allergy? Histamine. Histamine. So, si histamine. Si histamine class, mo bind ni siya sa iyang receptor, syempre. Histamine receptor. So, mo bind siya kay histamine receptor. And once si histamine, mo bind sa iyang histamine receptor, mag-cause ni siya og allergy. Say bation kung naay allergy. Katul. Makati, ma'am. There will be itchiness, Ang pula-pula. rashes. Actually, that belongs to the term inflammation. Inflammation gyapon na siya class na magpula, magkatul-katul no rashes, inflammation gihapon na siya. Kana pwede na siya. Unsay tawag sa severe form sa allergy? Severe form sa allergy, unsay tawag? Are you familiar? Katong magkalisod kag hinga, ma'am. Yes, Oh. very good. Unsay tawag ato? Bilis na nakaginhawa. Very good, Rosel. Anaphylactic reaction, ma'am? shock. Okay. Relaxis. Anaphylaxis or anaphylactic shock? Anaphylactic shock. Okay. Now, unsay tambal nato sa allergy? Antihistamine. Antihistamine. Okay. Si antihistamine class mo bind pud na siya diri kay histamine receptor. Again, si antihistamine mo bind pud na siya sa histamine receptor. Tapos ang effect ani ni antihistamine opposite ni histamine. Pero taman lang siya diri. Dili siya makakaya sa anaphylactic shock. So taman lang siya sa allergy, mawala ang inflammation, mawala ang itchiness. Kung asa man na nagmanifest imuhang allergy or imong kagid kung Bisaya, diha tambalan na siya ni antihistamine. So ang tawag anang antihistamine nato mga physiologic antagonist na sila. Okay? Physiologic antagonist kay the same ilang receptor pero opposite ilahang effect. So example sa atong mga antihistamines. So example. Cetirizine. Okay, cetirizine. Cetirizine lang. Loratadine. Okay. So ang cetirizine, ang diphenhydramine, kanang Benadryl, diphenhydramine ang yung generic name. Ang Iterax, okay, Iterax is a brand name. So, ang generic name ni Iterax kay hydroxyzine. Hydroxyzine. And then, pa, ang sinaa sa Muzep, it's chlorphenamine. Diba, Muzep is phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol.
So ang chlorphenamine is an antihistamine. So kana sila mga makatulog na, mga sedative na ng mga antihistamine. So kung dili ka gusto makatulog, you use loratadine. Nakuha? Pag dili kung gi-allergy ka, tapos dili ka gusto makatulog, you use loratadine. Maglorat jud imong mata. That's how you remember that. Kasabot mo maglorat inyong mata. Sigar gid na inyong mata, di mo katulog. That's loratadine. You have questions, class? Ma'am, may question ako, ma'am. Yes, Blessil. Ma'am, bakit ginasabi nila na pag mag-take ka daw ng antihistamine, ma'am, magtaba ka at saka mag-enlargement of the heart? Magtaba. Oo. Basig edema. Dili siguro siya magtaba. Manghupong. O siguro na. Pero Say hupong, ma'am. manghupong, magmanas. Say magmanas pa. Mag-edema. English speaking mo din si Blessil. Oy, mag-edema, Blessil. Di ba ang manas Tagalog mana? Unsa di Tagalog? Malapit ko kasabutan na, ma'am. Tabang. Majeda. Hindi ka nila intindihan mo. Tabang. So di tawag ninyo sa magmanas. Sa Ilonggo ka nang maghabok daw. Okay. Okay, ma'am. Tabang. Ay. Ma'am, Ah, ma'am, na-remember ko dati ma'am ba, nagpa-inject ako para sa aso, tapos nagsabi yung doctor, mag-inom doon ng antihistamine if ever na may reaction ma'am na may mangyari. Pero una ni mo inom mo ng histamine ma'am, wala pa yung reaction. Mag-inom na Antihistamine? kadaan. Oo ma'am, okay lang na ma'am. okay lang. Okay ra. Para dili na makagawas, dili na siya makakos og mga inflammation and itchiness, okay lang. But take note that it's once a day because antihistamines are also not considered safe drugs. So, pag ma-double dose ka, medyo may effect po siya, no? Parehas atong giingon ni Blessil, pwede siya, may chance jud siya makagubog heart. So, once a day lang na siya cetirizine. And kapag ka cetirizine imong inumon, gabi jud nimo siya inumon ha, kay makatulog ka ani. Kung di ka gusto makatulog, again, loratadine. Okay? Magmanas, maghabok daw sa Ilonggo, ingon nila. Magmanas sa Tagalog, sa Bisaya, manghupong. Sa Ilonggo, maghabok. Sa English class, it's edema. Edema, ha? Okay. Actually, OTC ang antihistamine. Pero we have to counsel our patient na dili siya mo inom og 3 times a day, ana, ha? Ma'am, kato laging sa TikTok, ma'am, duha ka bote sa Benadryl iyang giinom. Patay wala. Patay, ma'am. Wala, mo to siya ang nagpakamatay gyud kay wala gid siya kamata ato. Dili to siya kuan, ma'am. Wala to siya nagpakamatay. Challenge siya sa TikTok, ma'am. Challenge? Kasi challenge. TikTok challenge daw to. Mag-inom og duha ka bote nga Benadryl. Hindi Mama. ko kamata na. Babuang na ang mga tao sa TikTok mo. Sa muka, oy. Di na juga kamata, class. Ang Benadryl is a sedative na antihistamine. So, labi na og ang imuhang giinom kay katong higher dose. Duha man na yan dose, 25 ug 50 milligrams. So, kalisod ba? Di na juga kamata, tabang. Bote, syrup, ang iyang iinom. Tablet. Kasi loose cups din ni loose capsules maguning Benadryl. So, nakabutang pud na siya sa bote. Kanya, pag mag-dispense ka, i-transfer lang nimo siya sa cellophane with the correct na label. Okay? Yun na himo ka, di na mo kamata na. 15 years old pagod to siya, ma'am. Benadryl challenge lagi daw sa TikTok, ma'am. Wala ko kabatian na as in. Oh my gosh. OTC ang Benadryl mo. Yeah. Antihistamines are OTC except for the higher dose like sa Iterax. Iterax is 10 milligrams and not sure 10 milligrams, and what's the other one? I think it's 20 milligrams or 5 milligrams and 10 milligrams. But ang yung tandaan, the higher dose ni Iterax is considered as a prescription drug. Kasi ang atuang mga antihistamines class, aside from being an anti-allergy, at higher dose, they are considered as sedatives. Any drug
na magkaroon og effect sa imuhang central nervous system, like there will be sedation, or kung kabaliktaran there will be stimulation. Prescription drug yun na sila tanan, ha? So unsa naman na wala ko kasabot. Okay. Dili mo mag-inom og more than one tablet sa isa kadlaw. Okay? Questions? So let me give you an example of the functional antagonist. Kani kay different receptor opposite effect. Okay, let's talk about anaphylactic shock. Mao nitong na ay bronchoconstriction. Excuse me. Bronchoconstriction. Okay? And what's the other one? Vasodilation. Pag severe form na imuhang allergy, mauwi siya sa anaphylactic shock, and ang symptoms sa anaphylactic shock kay bronchoconstriction, mag-constrict na imuhang bronchioles mo na maglisod na og ginhawa. Tapos at the same time there will be vasodilation, mo dilate imuhang blood vessels, as in mudako kay imong blood vessel, and it will result to the mag-drop ang imuhang blood pressure and mauwi siya sa hypotension. Muna gitawag siya shock, anaphylactic shock. Pag makabati gani mong shock, it refers to the sudden drop of the blood pressure and it's life-threatening. Okay? So, dili na ni siya kaya sa mga cetirizine lang class, mga loratadine. So, ang ginagamit na nato, functional antagonist. Therefore, we need another drug that will counter the effects of the histamine. Okay? Dili lang taman sa inflammation. So, take note, the drug of choice, again, drug of choice for anaphylactic shock is the epinephrine. This is considered as functional antagonist to the anaphylactic shock. So nga ng functional antagonist siya, different iyahang receptors. Si epinephrine mo bind ni siya kay alpha receptor and kay beta receptor. Beta receptor. Kay alpha and beta receptors. Now, pag si epinephrine mo bind kay alpha receptor, it will cause vasoconstriction. Ibalik niya constrict imuhang blood vessel and kato ma-counteract na ang vasodilation. And si epinephrine, pag mo bind kay beta receptor, it will cause bronchodilation. Tama. Bronchodilation. Okay? So, kato, na-counteract pod ang effect or ang symptom ni anaphylactic shock. So, again, it's called functional antagonist because different iyahang receptor and then opposite iyahang effect. Questions? Wale. That's functional antagonism, ha? Okay, we have also variation in drug responsiveness. Natay ginatawag og idiosyncrasy or idiosyncratic reaction. Pag makabati gani mo ani na word, this refers to variation in drug responsiveness most likely caused by genetic differences. So, naay mga like effective sa ako, sa imo dili, ako paspas ko mag-metabolize, ikaw hinay. So ang pag wala na ganitay laing mapasangillan na genetics na siya, and then we call it idiosyncrasy. So included na din ha ang mga allergic reactions kasi parehas anang ako allergic sa chocolate, kamo dili. So mohilak jud mo allergic mo sa chocolate, no. So ano na siya, it is caused by our genetic differences. Again, it is called idiosyncrasy. But allergic reactions also fall under hypersensitivity. May very sensitive imuhang response to some drugs. We call it hypersensitive. Sayo Okay? pud, ma'am.
Ha? Kasi yung Sa'yo lagi, pananarado. ma'am. Oo, parehas ako elementary pa kananirado na siya. That is caused by genetics also. A big part of our height is caused by genetics. So, ano na siya? Kanira bang putot na genes kay very strong. Mag-manifest gyud siya. So, mostly jud sa ato mga Filipino kay gamay jud og height kay mo jud natong genes. So, bisan pag moinom ta growy, though ang uban matablan pa, labi na basta open ang ilahang epiphyseal plate sa bones, okay lang. Pero sa ato nga nag-close na, wala tay mabuhat ana dawat. Dawat na lang gyud mo jud na siyang pinakanindot nga tambal. Daw. Acceptance sa imuhang height. Okay? Ma'am, Ako paano pili. yung ginainom nila, ma'am, na makapatol daw? Gloxy? Gloxy. Is that really effective? Or parehas lang na sila sa sa food supplements na no approved therapeutic Testimonies claim lang, pero ma'am. ang Hindi na advertisement kay magtangkad. makulbaan sa Mahal good yun, ma'am. Yun, mahal masyado. 4K yata ang isang box. Kasi 1 content sa month Gloxy. lang. Do you know someone na nag-inom og Gloxy and then tinuod jud ni tangkad? Wala, Wala, ma'am. ma'am. Wala, ma'am. Sa advertise lang. Muna, diskumpiyado ko kung advertise lang siya kay pero sa mga food supplements, usahay hapit na mabuhi ang patay pero pag ang ending no approved therapeutic claim. Ma'am, hadlok man na. Ma'am, kay murag na ako'y nadunggan last time ang good nag-share siya. Ay, dili katong friend sa iyaha na nag-inom good. At ba, friend niya nag-inom tapos nagtangkad daw ang iyahang neck. Sumukay. I think I saw some study about that na ano siya, pag open imuhang epiphyseal plate, maka-cause jud siya growth. Pero ang hadlok daw sa Gloxy, nabasa ko na siya. Hadlok sa Gloxy is siya, kanang dili siya specific sa mga legs nimo mutaas, different parts of the body siya, lisod siya. May kaila siya. I'm not really sure kasi kanang manggong magtangkad ka, depende dyan na siya sa imong epiphyseal plate kung open pa siya. So kung open pa siya and then iinom ka ng mga pampatangkad naton, then that's good. Ni tangkad gyud ka. Pero dili ko ka sure kung even if closed na ba imong epiphyseal plate mo tangkad gihapon ka. Kana akong dili sure ha. So mo na nga I want to know someone nga ni tangkad and gusto ko mangutana sa iyahang edad. Kung pila iyahang edad pag inom ato. Pero kasi ang man good, ang pag-close sa epiphyseal plate is depende man siya, approximation lang man good ng 18 years old. Approximate lang na, but even doctors cannot really determine kanus amo close ato ang epiphyseal plate. Okay? So maging fragile ang bones kapag magtigulang na. Siguro maging siya, fragile ang bones kasi ni taas siya pero wala siya unod. Mo na atong problema din ha kung tinuod man ha kay dili man ko sure kung tinuod jud ba ang effect sa Gloxy. Mo atong problema din ha. Mutaas siya pero ang bone mineralization basin kulang. Kaya kailangan ba yan mo calcium no para mabuo na siya and then ang sulod kay naa jud siya minerals para strong ang imuhang bones. So paano na kung imong gibinat imuhang bones tapos wala man siya sulod. Therefore pag tigulang nimo fragile imong bones dali siguro siya dali siya ma-fracture, dali siya madugmok. Mo na atong problema din ha. Okay? So, ang ako adyo dawat-dawat lang kita sa atong height no kay it will not make us a lesser person if putot ta. Konsuelo na siya sa mga putot sa manako. Kay reading some articles, I actually tinuod man sad. Most of the great men and women in history are actually mga putot. Diba si Jose Rizal 5'2". Bisa na mga dili great like si Hitler is also putot. Ang Dili mga sila, ma'am, nakaabot og 5.
See? At least sila, ma'am, nakaabot og 5. Lagi ko nga ipatugtog, ma'am. Oo, trusad ko. At least, okay, ako kay okay lang. Bahala sila dira kung putot ko. Wala ko'y mabuhat. Pero nakatry ko mag-inom og ano ha. Diyan, papatangkad na to sa market. Aside sa growing. Kanang masikat. Cherry fir. Nakatry ko nag-inom. Ako tablan o elementary pa nag-close ako official plate. So, wala na ko'y mabuhat. Gidawat Ako na ako na nakainom siya. na. Ansa? Wala ako nakainom ng cherry fir. Wala ka na kainom cherry fir. So, Madge, jeans naman good na nimo. jeans jud na siya. And di ba ingon ko aside sa jeans napud tay mga factors like sa imuhang sleep kasi growth factors are kanang released at night. So you have to sleep at night kanang dulom para mag-release kag daghang growth factors. Yang problema tong bata ta kay nahayagan man ta. So wala ta nakatubo imbis mo tubo po tagtag bisa ka isa ka inch para makaabot tag 5 wala kay nahayagan mo na to ang problema. Wait lang ha, I want to see kung sa pakadaghan ang nabilin. If kaya ba na ako siya. Mano na lang ako ni class 48 naman di ay. I'll just extend a little sa QC na time ha kasi nanata sa 48 slide and taman lang ni siya 54. So 6 slides na lang, humano na ako ni siya. And that means mag-quiz ko next meeting. Mag-quiz ko next meeting sa Monday na sad. So you have 1 week to prepare. Okay. Hypersensitivity ta nag-end, no? Okay. Ang mga allergic or mga other immunologic responses under na siya sa hypersensitivity. So, na-jay person na hypersensitive to a certain drug. So, nakoy kailan na most of the antibiotics kay hypersensitive siya. Muna nga ginaiwasan jud nga magkaroon siya og infection kay penicillin. Tanan klasing penicillin kay siya kanang allergic. Now, pag allergic ka sa penicillin, ang ginahatag ana macrolides like erythromycin. Unya kay ano man pud siya sa erythromycin kanang hypersensitive pud siya ug sa uban pang mga kapamilya ni erythromycin. So dako kayo yung problema pag magkaroon siya og infection. Kana. And paano nato na siya explain? Genetics gihapon. Okay? Now, we have the so-called tolerance. I believe you are familiar with the word tolerance. This is decreased responsiveness to the drug after continuous na drug administration. Parehas anang sa una. I don't know, kay na ako nabasa, di man daw makakos og tolerance ang kape, pero daghan man og tao nga nakita na ako nga nakadevelop og tolerance sa coffee. Like sa una, moinom sila og coffee para makamata and then sa kadugayan nila ininom og coffee dili na sila matablan. We call it tolerance. Ha? Tolerance. You can ask questions anytime. Next, we have tachyphylaxis. Ang kaning tachyphylaxis, decrease in drug responsiveness gihapon, pero take note, right after drug administration. Example, kaisa pa lang ka inom ani nga drug. Right after, pag-administer nimo sa drug na to, mawala na dayon, decrease na dayon ang iyahang responsiveness. Tachyphylaxis ang tawag. Ang tolerance manggudugay pa. Continued administration before mag-decrease ang responsiveness. Kaning tachyphylaxis rapidly right after the administration. Si Jonabel pod kay inverse agonist tigali ni siya sa kape. Kay ang kape pampamata. Unya siya na may effect ang kape dili lang man antagonist sa katulugon naman dili siya antagonist parang dili jud ka makatulog ang iya kay katulugon man so dili pababa siya so ang tawag na to ana kay inverse agonist pabaliktad. Baliktad na silang genes. Okay. So, we are almost done. Let's talk about the classifications of our
drugs. Okay, i-classify na to atong mga drugs. Most of our drugs are classified as functional modifiers. From the name itself, they may alter or they may modify mga physiologic functions inside the body. So, pwede nila, like, pares aning beta blockers. Ang ginatambal, pwede na to gamiton aside sa mga sakit sa heart ha, o aside sa hypertension, ang mga olols na to or beta blockers can be used for tachycardia associated with anxiety. So di ba pag naga-anxiety kay nakulbaan, paspas ang heart rate. So to slow down the heart rate, we can take beta blockers. Pero I don't advise this during the board exam. Kasi kaning mo take og board exam, naga-anxiety, nakulbaan. Now, ang uban mo inom og metoprolol. Kay para mawala ang kulba daw, mawala ang taas paspas na heart rate. But beta blockers, one of the side effect of beta blocker is sedation. So mo na nga wala na ko ni siya gina-advise. Basig makatulog ka during the board exam. Mas maayon na lang makulbaan ka kaysa sa makatulog ka. Okay? Yeah, ang mga anticonvulsant ginagamit for anxiety. Kasi pareha sila o goal, and that is to slow down the firing of the neurons. If you have seizure or epilepsy, your neurons are firing rapidly. When you have anxiety, your cells are very active. So since anticonvulsants can slow down the function of the cells, we can also use them as anxiolytics. Yan. So pero again, do not use beta blockers sa board exam. Kung grabe, kung okay lang na ma-sedate ka and grabe jud imong kulba, then you can take the beta blockers. Actually, this is also a board exam question. What is the drug of choice for stage fright? Adyo tao nga na stage fright, no? Dili jud na makipag eye to eye sa maestra ba, basig tawagon. That's the most common. Pero kanang may mga stage fright yun. Nadyo tayo drug of choice. It's propranolol. So you take note of that. The drug of choice for stage fright is propranolol. That is to slow down the heart rate. When you say tachycardia, it means fast or increase in heart rate. The normal heart rate class is 60 to 100 beats per minute. 60 to 100 beats. Lower than 60, that is called bradycardia. Brady, B-R-A-D-Y, and then cardia. And then higher than 100, we call it tachycardia. But tachycardia is common if you are doing exercise. Common lang na siya. Magbalik lang na siya sa normal if magpahuway ka. Pero bisan pag naglingkod ra ka, pero sobra yun 100 ang imuhang heartbeat, may problema ta na. We call it tachycardia. Normal lang pod na during at rest usahay mag-slow down ang atoang heart rate. Like baba siya sa 60 pero dili na siya normal nga perti na nimong dagan baba gihapon sa 60 imong heart rate, dili na siya normal. We call it bradycardia. Unsay kanang since birth? What do you mean kanang since birth? Ang tachycardia is class? Pwede siya symptoms or signs of diseases like arrhythmia. Kapag na kay arrhythmia, ang mga taong na ay heart failure class naga-tachycardia pud na sila. Kay 'di ba pag na kay heart failure, kulang ang blood nga na-distribute sa body kay weak imuhang heart. So ang iyahang himuon to compensate is actually ginapapaspas na niya ang heart rate sa tao kay sa patient kay para ma-compensate ang kulang, pero kaya lang kadugayan manggod na paspas kaayo siya nagabit, maguba manggod siya kadugayan. Samot siya og kaguba. Okay? Parehas lang na siya isobel. Layman's term lang ang palpitation. And the medical term is tachycardia. Anything else?
Dili normal ang heart rate. Pag since birth, dili jud normal imong heart rate. So na jud kay underlying condition ana. Pwede na kay arrhythmia, pwede na kay heart failure, ang uban kay naay sa goiter. Okay? Ang mga taong naay goiter kay mo jud na ilang ang kanang usay kamatian nila ang sa heart. Paspas na silang heart rate. Okay? Depende sa underlying na sakit. Okay, so na siya gi-alter nga physiologic functions mo na si beta blocker under siya sa functional modifiers. And then another example, we have the antipyretics like the paracetamol. So pag maingon kag antipyretic, to reduce the body temperature. So like sa fever, ano gihapon siya? Functional modifier gihapon siya kay ibaba man imuhang body temp. So si fever is actually caused by pyrogens or any other pero dili sakit ang fever. It's just a symptom. It is caused by the endogenous pyrogen called interleukin 1. Let me write sa chat class what do you mean by IL. IL-1 is the interleukin 1. It's an endogenous pyrogen, meaning we really release this inside our body, the interleukin 1. And it will cause regulation of the body temperature. So if you have something in your body like toxins, infection, itaas ni niya ang body temperature in the attempt to get rid of those things. Like sa bacteria, attempt na siya to get rid of the bacteria or the other causes of infection. Itaas ang body temperature. So ano lang siya, sign or symptom lang siya sa sakit, ang fever. Now, additional information but I think na mention ko na sa inyo sa una, kapag ka ang fever, wala siya naayo, nainom na nimo tanan, paracetamol, wala gihapon na ayo imong fever, ibuprofen, aspirin, tanan na lang klaseng antipyretic, wala gihapon ka na ayo, and then here comes naproxen. Pag gigamit nimo si naproxen, unya naayo ka, it's a preliminary test for cancer. So there is fever due to cancer and ang tawag ana naproxen test. Pag naayo ka sa naproxen, again, it's a sign. It's a preliminary test na kay cancer. Kung unsang klaseng cancer to, kailangan pa siya i-confirm. Kasi naproxen is just preliminary test. Okay? Questions? Walay? Okay. Sige, that's the first classification. The second classification of our drugs is the replenishers. Okay, so from the name itself, replenisher. I-supply na to, i-replace na to what is lacking or what is kulang in our body. So example of the replenisher, syempre, insulin. So like sa mga persons with type 1 diabetes mellitus, since they have absolute insulin deficiency, then we will replenish, we will supply them with an outside source na insulin. Okay? Vitamins are also under here sa replenishers. So if you lack vitamin C, then you take vitamin C as supplement. Okay? What else? Sa pa mga replenishers? Mga dextrose nato class. Dextrose nato are also replenishers. So, supplement lang po na siya. Since pag nakakay sakit, you may be depleted sa nutritional requirement nato, then dextrose and other form of IV fluids are considered replenishers. Okay? And then another classification, second to the last, diagnostic agents. So sa diagnosis class, dili lang machines atong ginagamit. We can also use drugs. We call them diagnostic agents. So mao ni siya ang mga drugs na ginagamit to diagnose certain conditions.
And naghatag na kog example kagaina, it's the naproxen. Naproxen can be used to test as preliminary test siya for cancer. Aside from that, another test, we call it tensilon test. The drug na ginahatag is edrophonium. That's the name of the drug. And ginagamit natin siya to diagnose myasthenia gravis. Okay? I think si Duterte, I have read an article. Sakit ni Duterte is MG, myasthenia gravis. This is an autoimmune disease involving the muscles. So pag autoimmune, 'di ba, our own immune system cannot recognize what is self and what is non-self. So ang target to ni myasthenia gravis kay ang mga muscles sa body hangtod na wala na siya kusog. So ang isa ka sign sa myasthenia gravis kay ako na lang siyang i-type ptosis. Okay? That's the name of the sign. Ptosis is kanang magpiyong nga ang mata, dili na nimo siya ma-open. Pag early stage pa sa myasthenia gravis, dili pa na siya totally mag-close and ma-open pa na nimo siya. Murag ka na, napansin ako na sa mata ni Duterte, murag yung isa ka mata kay murag walay kusog. Mo to nga akong nakita sa article na siya myasthenia gravis. Di ba gina-issuehan na siya bisag unsang klaseng sakit na lang, and ang ilahang gi-report sa media is this one. Na murag na siya early signs sa ptosis. So I believe murag tama na nga na siya myasthenia gravis. Okay? Now, paano na siya i-diagnose using edrophonium? Ang person nga na myasthenia gravis, tagaan siya edrophonium. Now after 5 minutes, kung na-open na niya iyahang mata, positive na siya myasthenia gravis. Because edrophonium is a drug that will give strength sa muscle na ma-open niya ulit iyahang mata. Pag wala, paano kung wala na open ang mata? After 5 minutes, wala gihapon na open. Ang ginahimo nila ani dugangan nila ang dose sa edrophonium and then mag-wait na pud sila another minute or minutes. And then pag dili gihapon ma-open ang mata, dili na to myasthenia gravis ang iyahang sakit. Ano na? Wait lang ha. Cholinergic crisis. Ano na jud ni siya? This is another condition wherein the body does not produce acetylcholine anymore. So acetylcholine is a neurotransmitter and it is a very important neurotransmitter for muscle contraction. And pag nag-cholinergic crisis ang tao, as in very kulang na ang iyahang acetylcholine, that even if you give edrophonium, dili na niya ma-open iyahang mata. Pero pag ma-open pa niya ang iyahang mata after giving edrophonium, then the condition is called myasthenia gravis. Ano na siya, murag killing me softly, kay hinay-hinay ang muscles, mawad-an og kusog. And then remember that the heart is a muscle. So dito ta magka-problema. Okay, our phenadrine citrate. This is in combination with paracetamol. Nata sa market. What's the brand name again? I'm not really good with brand names, class. Kaila ko sa mga tambal. You give me the generic name, I'll give you the effect. Yeah, tama, Nergesic. Sige, Nergesic Forte contains orphenadrine and paracetamol. So you know the action of paracetamol, but orphenadrine is a muscle relaxant. Okay? Again, orphenadrine is a muscle relaxant. So, like sa akong manghod, nag-ano ni siya. Ano siya ganito siya? Basta naghubag yan tuhod. And murag na ay something na naipit ugat ba or something, basta naghubag. So ang gihatag Nergesic. So Nergesic Forte, paracetamol for the pain, and para ma-relax ang iyahang muscle, we have the orphenadrine citrate. Did I answer your question, Isabel?
How about questions sa diagnostic agents? Ala. Barium sulfate is also a diagnostic agent class. Dosage regimen, pwede siya 3 times a day just like the paracetamol. Pwede siya twice a day kung medyo payat atong patient. Yeah. Ano man? Inom ka og Norgesic. Pagka ng mga sakit mo mga likod gani diri, you can take Norgesic forte, paracetamol for the pain and to relax the muscles. Labi na karon no kay kanang like ako permira ko nagpungko tibok adlaw, sakit siya sa abaga, sakit siya sa likod. Actually, dili na siya OTC. Supposedly, dili na siya OTC, pero in the Philippines, nahimo siyang OTC. So, ano lang. Ano lang ang ato ang situation sa Philippines. Na man gud nang gi-prescribe sa ako, ma'am. Nansa ka? Sa likod nako, ma'am, kung kisa magsakit niya, di na ko kahinga. Okay. So, get to relax the muscles. Nansa ka na, Escolio? Wala man, ma'am. Malag time. Sakit imong likod. Basig sa position sa imong paghigda, tarungon lang. Kana, para i-relax ang imuhang mga muscles. Okay, Sarah. Para asang mga anticholinergic. Taghan kay tagklaseng anticholinergic. And ang effect sa anticholinergic is all over the body. So, ilahin ako siya discuss, okay lang? Chapter 3. Chapter 4, chapter 5. Chapter 5 ata sa libro anticholinergic na. So, nanata sa chapter 2 karon. Hapit na ta mag-discuss og anticholinergic. Malisdan man gud ko kay the effect of the anticholinergic drugs is depende sa drug, but all over the body na siya. So, isa-isahon nato siya og discuss. But anticholinergics belong to, syempre, functional modifiers. Yeah, dapat may prescription ng Norgesic. So, pag matimingan nga ni mong pharmacist, pangayuan dyan mo og reseta. Pero pag PA usahay, labi na basta bago ang PA, wala sila kabalo. Kana atong problema. Okay? Example sa anticholinergic, tagaan na lang ito mag-example sa anticholinergic, loperamide. So, anticholinergic, anti-acetylcholine na siya. Manang anticholinergic ang tawag. So, si loperamide, it can slow down the motility of the gastrointestinal tract. Kay ang effect jud ni acetylcholine, pampapaspas. So, pag maingon kag anticholinergic, pampahinay. So, ana, example sa anticholinergic. So, I hope na agkaroon mo og idea what anticholinergic is. Okay? And na-mention ako a while ago, barium sulfate is also considered as a diagnostic agent. Di ba ginapainom na siya sa patient before i-undergo like mga CT scan, mga x-rays para makakuha sila clearer image sa imuha during diagnosis. And then the last classification of our drug is chemotherapeutic. Okay, chemotherapeutic agents. Basta under ganin na siya sa chemotherapeutic agents, these are drugs that will either kill or inhibit the growth or multiplication of other types of cells. So, pwede siya bacterial cells, microorganisms, or even cells nato sa human body. Okay? So, apil na din ha ang DNA, pagdaghan sa DNA, kung kaya niya na i-inhibit, then the drug belongs to chemotherapeutic agents. So, we have two types of chemotherapeutic agents. We have the anti-infectives and the anti-neoplastics. Pag maingon kag anti-infectives, these are the antimicrobials. Okay? So, any microorganism, pwede siya antibacterial, antifungal, antiviral, antiprotozoal, as long as it can either kill or prevent the growth of these microorganisms, then anti-infective siya. And for the human cells or mga cancer cells, we call it anti-neoplastics. Mga ni siya, chemotherapy ang tawag na to. Pero ang umbrella nila, ang tawag dun sa classification, chemotherapeutic agents. Okay, that's all for chapter 2. Do you have questions, class?
30 minutes jud akong gi-extend. Wala.